نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دے توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عملاً دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائے، عمل قرآن و سنت نہ ظاہراً باطناً آراستہ ہو کے قلباً تابد اپنی پونی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے طرز تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دی جڑی آیت کریمہ سورہ بقرہ 10ویں آیت پاک مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ انہاں دلاں دی بیماری ہے اور اللہ سونے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی۔ اس آیت پاک بیمار دلاں دا ذکر کیتا، بیمار دل او نے جڑے اللہ سونے نے چھڈ کے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڈ کے، قرآن و سنت نے چھڈ کے، اجماع اہل سنت و جماعت تو الگ ہو کے نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دی پوجا چ لگ گئے، شیطان دے پیچھے لگ کے، شیطان دے افلاطونی پروگراموں دے پیچھے لگ کے خواہشات نفسانی تے عمل لپے کرنا، کیونکہ خواہشات نفسانی ہی اس راز سب تو بڑا فساد ہے۔ تو جب تک انسان خواہشات نفسانی نو لاج تلوار نہ ذبح نہیں کردا اور خواہشاں نو فنا نہیں کردا، کدے بھی اپنا مقصد حیات الی ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، نہ یہ دی روح اس کا کی وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کر دے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے۔ تے نفس ہمارا کائنات دی ہر نعمت ایک آزمائش، ہر چیز ایک آزمائش ہے بندے آسے، لیکن نفس ہمارا سب تو بڑی آزمائش ہے اور خلق دی ہر شے حجاب ہے اور نفس ہمارا سب تو بڑا حجاب ہے اللہ اور بندے درمیان۔ کہ نفس ہمارا جڑا یہ شیطان دی جائے قیام ہے، یہ بہت بڑا شیطان فرعون، فرعون، نمرود، یزید اور کتا ہے جڑا انہوں دنیا دا طالب بناوندا ہے، شیطان دا پجاری بناوندا ہے، جہدے بارے رب سونے قرآن حکیم دسیا کہ شیطان تھوڑا کھلا دشمن ہے اور اپنی خواہشاں پوریاں کراؤن واسطے ادھروں بھونکدا رہندا ہر ویلے، جب تک خواہش پوری نہ کروا لے بھونکن تو ہٹدا رہے، ذہن دی سکرین دے اوتے خیال سٹدا رہندا بار بار۔ ان دا علاج صرف یہ مخالفت کرو، یہ کسے خواہش تے عمل نہ کرو، اپنا ہر عمل مرضی مولا، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت دے مطابق عمل کرو۔ یہ وہ بیمار دل ہے جہاں اللہ نے ذکر کیتا، اگر انسان اللہ والیاں کو اپنے دل دی
ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਕੁਰਸੀ, ਸ਼ਗਲੇ ਖਲਕ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਜਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾ, ਹਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਤਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਵਾਲਾ ਸਮਅ ਵਾਲਾ ਅਬਸਾਰਹੁਮ ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਨ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा, बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। इस वास्ते सानू चाहिए अपने दिल का इलाज कराना, सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, सरफरोश, बुत शिकन, नफ्स शैतान, दुनिया ने पुजारियां, दुश्मन, उलमा, मुशाहिद खिदमत हाजिर हुई है। ये लोग खुदा मस्त ने, जिहदे बारे डॉक्टर इकबाल फरमांदे, दरवेश खुदा मस्त, शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल्ली न सफहा न समरकंद। मुकाम फकर कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदायाना हो तो क्या कहिए, न पोषण खर का पोषों की इरादत हो तो देख इनको यदे बागा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत, फकीरों की नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। न तख्त ताज में है न लश्कर सिपा में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। इकबाल फरमांदे वो लोग है, ये रोशन मीनार है जिन्हें सुबह च बह के, जिन्हें को तालीम हासिल करके इंसान दीदे मौला दी नेमत हासिल कर सकता। क्योंकि लोग हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब, सोबत, माइयत से गुजार रहे हैं और कल्ब ज़ात मौला च डुबे हुए हैं। नमाज इश्क नहीं ली है और मास अल्लाह कल्ब हमेशा लई निकल चुके हैं। यही अल्लाह वाले ने कि जिन्हां दे दीदार ना अल्लाह याद आउंदा, गुनाह चढ़दे ने, इंसान दे अंदरों जुल्मत जलदी है, इंसान दा अंदर नूरानी हुंदा, दिल दा आईना साफ हुंदा। क्योंकि दिल अल्लाह सोहणे दी जलवा गाह आ, फिर इहदे उत्ते अल्लाह पाक दे फाली सिफाती ज़ाती अनवार तजलियात बरसदे ने कि जिहदे उस तो बाद फिर रूह इस जिस्म चों परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा जाती है, आप दी मदद नाल हजूरी खुदा जल्ला शान और जाके दीदारे मौला दी नेमत हासिल करती है, जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है। क्योंकि अल्लाह सोहना इंसान दी हकीकत है और रब सोहने दी बारगाह तक रसाई ही फितरत है। सानू चाहिए इन्हें सच्चे अल्लाह वाले उलमा मशाइख कोलों कुरान और सुन्नत फिक़ह दा जरूरी इल्म हासिल करिए, रूह दे मुताबिक अल्लाह सोहने वास्ते, अल्लाह सोहने सामने अमल करिए। अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी निस्बत अपने दिल च लगा करवाइए, डाउनलोड करवाइए, उन्हें एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लिए, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब दे जरिए अल्लाह सोहने नाल नूरी ताल्लुक हो जाए। ताकि असीं राहे मौला दे मुसाफिर बणीए, तलाशे मौला च निकलीए और नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे तय करदे हां, कुर्ब इलाही दे मुरातब तय करदे हां, अल्लाह सोहने दी बारगाह तक रसाई हासिल करिए, जिहड़ा साडी जिंदगी दा मकसद है। जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहने सानू पैदा किया, कायनात दी हर चीज़ अल्लाह पाक ने बंदियां वास्ते, बंदियां नू अपने वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। ये दिल दी नेमत इंसानां नू बख्शी है, बाकी किसी मखलूक ने नेमत नहीं बख्शी। ये नूरी लताइफ इंसान दे अंदर अल्लाह पाक रखे ने, ताकि बातिन च परवाज करदे हैं अल्लाह सोहने दी बारगाह तक रसाई हासिल करना। ते अल्लाह सोहने दा दीदार दिल दी अखां ना होना, ज़ारी अखां ना रहे। जब तक ज़ारी हवा साडे मुअत्तल नहीं होणगे तो कदे बातनी हवास बेदार नहीं होणगे, दिल दी अखां नहीं खोलणगियां। इस वास्ते सानू चाहिए कि अपने पीर मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़ व मुजाहदात, मुराकबात, असबाक़ कुर्ब इलाही, असबाक़ वलायत करिए, ताकि सानू वलायत दी नेमत मिले, यानी दीदे मौला दी नेमत हासिल होवे, कुर्ब इलाही मिले, इरफान इलाही मिले, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, इश्क़ मौला दा कमाल हासिल होवे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सोहना कुरान हकीम फरमांदा, मुसलमान वो ही नहीं ले रब सोहने ना जुनून नहीं इश्क करदे, टुट के बड़ी वाल हानगी वार रफ्तगी ना और इश्क कमाल लो इत्तबाई मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहुंचना। कुरान करीम भी रब ने दस्सिया
یہ وہ لوگ صحت مند دل نے جڑے ماسو اللہ تو نفس و خلق چو نکلے ہوئے نے اور ادھا نکلے یا قلبن کہ کوشش بھی کرنا ماسو اللہ دا خیال نہیں آتا ہے انہوں فناؤ نیستی اور جمعیت دا کمال حاصل ہوتا ہے جمعیت دا کمال یعنی قلبن ذات مولا جی ڈبا رہن دے جمع رہندے لوگ کرنا قابلی واپسی ارادے نہ اللہ طرف ودی رہندی روح انہاں دی حتیٰ کہ حقیقت صلوات تک یہ روح پرواز کردے ہاں جاندی ہے کیونکہ اتنے تک ہی روحی اور قدمی سیر ہے اس تو اگے نظری سیر شروع ہو جاندی ہے رسالہ کشیریہ دے اندر حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ دعا دے آداب دے وچ ایک گل یہ بھی ہے کہ انسان حضور قلب دے نال دعا کرے پھر کہ آپ اسے رسالہ کشیری لکھ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ اللہ سونے نے اداں دے بندے دی دعا اللہ سونا قبول نہیں کردا جڑا غافل دل نہ دعا کر رہا ہوئے پھر سے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ انسان نہ آیا دل دا زبان اور نفس دا پھر اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا تصفف حضور دل نہ ذکر کرنا اور سن کے وجہ چاؤنا اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردیا ہویا عمل کرنا نہ آیا پھر سے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابراہیم قصار رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ میں 30 سال تک لوکاں دے دلان دی اصلاح کرنے واسطے سفر کردا رہا اس رسالہ کشیری اگے لکھیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کسی شخص نے توحید دے متعلق سوال کیتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ایک عارف باللہ دے دل دی کیفیت ہے جیدے وچ تمام آثار مٹ جاندے نے اور ایدے وچ لا تعداد معلومات دا مشاہدہ ہوندا ہے اور اللہ سونا ایداں ہی رہندا ہے جویں ازل وچ سیگا اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت رویم رحمت اللہ علیہ فرمان دیا دل تو بشریت دے اثار مٹا دینا اور دل دا الوہیت دے نال مشغول ہونا توحید ہے پھر اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ جیڑے دل نے علم توحید نو پا لیا کہ جس شخص نے علم توحید نو پا لیا اور یہ مقام انہوں حاصل ہو گیا تو او دے لئی پہلا قدم یہ ہے کہ تمام اشیاء دا ذکر او دے دل تو فنا ہو جائے اور وہ یکسو ہو کے اللہ سن دے نال ہو جائے اس رسالہ کشیری اگے لکھیا ہے کہ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماؤں نے کہ حقیقی توحید دی علامت یہ ہے کہ بندہ توحید نو بھول جائے اس طرح کہ دل وچ صرف ایک خدا ہی خدا بس رہا ہوئے پھر اسے رسالہ کشیری جا کے لکھیا کہ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ جدوں دا میں اللہ سونے میں پہچانیا کہ میرے دل وچ اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی خواہ حق ہوئے خواہ باطل ہوئے پھر اگے آپ اسے رسالہ کشیری جی لکھیا امام کشیری لکھ دینے کہ حضرت محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اللہ سونے دے نال دل دی زندگی دا نام معرفت ہے پھر اگے آپ فرمان دے کہ عشق اے ہے کہ معشوق دے عشق تو سوا ہر قسم دا عشق دل تو دور ہو جائے سبحان اللہ یہ سچے اللہ والے دی اقوال بزر نہ لکھن والے
ਜਿਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ کہ حضور قلب دی نعمت حاصل کری ہے، کیونکہ حضور دل تو بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوندی۔ تے اپنے آپ نو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آراستہ کریے، اور ماسوا اللہ تو کل ہی نکل کے قلبن دل میں صرف ایک اللہ سونے نے بسائی ہے، اللہ دا ذکر، اللہ دی محبت، اللہ دی رغبت، طلب، عشق اپنے اندر وسائی ہے، تو یہی توحید ہے۔ تو جن میں نعمت حاصل ہو جاندی ہے دل چوں ہر غیر دا خیال بھی ختم ہو جاندہ، تعلق رغبتہ دور دی گل ہے۔ تو سچا پاک صاف دل ہوئی ہے جیدے میں صرف اللہ سونا بسے، اللہ دا ذکر بسے، اللہ دا عشق ہوئے، تو انہوں ہی اللہ پاک دا عرفان حاصل ہوندہ، اللہ دی پہچان حاصل ہوندی ہے، اور عشق الہی دا کمال حاصل ہوندہ ہے، کیونکہ سچا عاشق مولا وہی ہے جڑا اللہ سونے تو علاوہ ہر ایک دی محبت چوں نکل جائے، خلق دی ہر محبت چوں نکل جائے، یعنی خلق کو نفس چوں کل ہی نکل جائے ہمیشہ لئی، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے۔ جب اللہ سونا جلوہ رائی فرماؤں دا دل دے ہر قسم دا خوف و امید جڑی ہے اندروں معدوم ہو جاندی ہے، دنیا دی محبت ختم ہو جاندی ہے، کیونکہ دنیا دی رغبت محبت ہی دی وجہ نال شیطان انسان دے حملہ آور ہوندا ہے۔ تے دل وچ مولا سونے دی محبت ذکر تو سوا کچھ نہیں رہندا۔ تے جدوں دل دے اللہ سونا وسے گا، اللہ ذکر ہوئے گا، اللہ دا عشق ہوئے گا، پھر ہی یہ دل ترقی کرے گا، باطن چ پرواز کرے گا۔ جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا ہے، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی۔ ایدی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ دی طلب رغبت محبت چ نکلیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اور دل چ صرف اللہ دا ذکر، اللہ دی محبت، اللہ دا عشق، اللہ دی طلب ہوئے، صرف دل وچ اللہ سونا بسے، تو پھر اللہ جو دل صاف ہوئے گا اللہ سنے دیتے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسائے گا، اور دل دا آئینہ صاف ہوئے گا، کیونکہ دل اللہ سنے جلوہ گایا، ایسے دل چ اللہ سنے دا دیدار ہوئے گا، اور انسان اپنے مقصد حیات رو حاصل کرے گا۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان وہ دے افلاطونی پجاریاں اسلام پاکستان انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود ہیں دے گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ظاہراً باطن عمل قرآن و سنت نہ راستہ ہو کے قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔